বন্ধুরা, আমি কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি হুগলি জেলার বনমালীপুরের ব্রহ্মদত্ত ধামে। আর এই ধামটা কিন্তু অপূর্ব সুন্দর, আর ভিতরের পরিবেশ তো পুরো মনোরম। সেটাই আজকে তোমার সাথে শেয়ার করবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। চলো তোমাদেরকে ভিতরটা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। आई रे मिलन तो है, 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 आई रे मिलन तो है। पिया कटत नाही पिया, गर निद सा पिया, रे गम परे सा पिया, कटत नाही पिया, कटत नाही तुम बिन रतिया करे। आई रे मिलन तो, आई रे